العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم. ملا يوسف نزانم دنگی در دورا تا هید اکرانه ده اگر دنگی در دورا خود که خودش ترازی به انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا معلم سليمان علمنا ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة. خوشكو براين هيجا سلافي خودلوا هیویدارم گوون ده خیر و خوشیه دبن ده تندرستی کی باش دبن انشاء الله ون بخیر و خوشی جهاتن یکم درس ما دش درس عقیده ایمانی او گو هر روژا چهارشنبه ساعت 7 لسر ویرو پلاهای پیروز انشاء الله یا وقفه شیخ شهیده شیخ معشوق خزنوی بۆ زانستیە ئیسلامی. دەستپێکێ دەژی ئەس دخوازم وەک ئاگاهیەکێ بدمە دۆست و هەواڵێم گۆلمە گوهدار دکن گو ئەڤ وەشانە گو ئەم دکن نە سیمینارن و نە هەما وەشان بۆ وەشانێنە ئەڤنا دروستنە تەخەسوسینە دوان پرتوک و کتابن گو ام دخونین بمعنى او کسی گوه بمرا حاضر بی ویل ما گهدار بکی دوی بزان بی گو ام پرتوک که شروع دکن ام نه هما سیمینارا که دن یان هما وشانا که دن جبو خاطر وشانی ام پرتوکک هیا منهجک هیا ام لگوری وی منهجی هانا ام بردوام دکن از وی گوت نجی تینما زمان جبرگو گلک جارا دوست و حوالنا مهانا کا چما ون بحثا بابت سیاسی ناکن یان چما ون بحثا بابت جواکی ناکن یان جی چما بحثا بابت نا اولی دی ناکن ناککو او نا جوات نوی باشقه هنا جه نوی تایبت هنا امنها دوقفة شهيد شيخ معشوق خزنوي ما برنامك پلانك دایا پیشیاخوا هر سیداکی ما پرتوکا که شروع بدکی بار روژا چهارشنبه جید سکرا برای و مرشد دیا گو عقیده ایمان ام شروع بکن
جبرده يكيجي بابتي ما دبي وشانا روجا چارشنبه ده فقط حصرا تايبت جريدايا دبابت شروفكرنا عقيدة إيمانيت دعيني وقت دجي از دخوازم قوك آگاهی كديجي بدموا قد وشانا روجا چارشنبه أباقو أم درس عقيدة شروفا دكن از برسوا تپرساجي نادم جبو خاطري قهو دوستك يان خشكك يان براك جمرا سريكي لي كدني بسيني چما ون برسوا من نادن چما ون برسوا من نادن ام برسوه نادن جبرگو وقتی گو ارز هر سريكي لي كي بسكنم وهر يك جوا ترسك جمر بشيني يك جي شرقية يك جي غربية افنا نمنهجك علمية افنا ويمج منهجي مدرخي ويمج شروع فكرنا في برتوكا قو ام ددن ويدركبي جبرگو ما بلاني خودانية ام نابينا نيف ساعت حتى 40 دقة هر روجا چارشنبه ام پرتوكا سيداي احمد خاني شروفا بكن وقتی گو هر یک جوا پرسك الشرقي ويك غربي جمرا بشيني ازيش بابتا خودرك جبر بي يكي دي سبيكي ده جبو تخو عاجز نكي وتنبي چما ون برسوا من نادن چما ون برسوا من نادن وجبو خاطري قوت مجي نلا بكيني جنهاوا بزانبا درس عقيدة هر روجا چارشنبه وقتی گو ام درس عقيدة شروع دكن ام برسوا تپرسا نادن جبرگو اساسا شاشا گو از تيدا ترسي وبخوينم بهوركن دوري من الجعبه من باش نابيني دعيني وقت ده مروجك طيبات هل بجارتيه جو هر روجا شمية جو ازي برسفا برسي وبدم او برسي جو تينا هيشي و تينا ميجي و هر روجا شمية ساعت حفت ايفاري روجا برسفا برسايا جبر بيكي بزانبن جو برسي و روجا كوي طيبت هيا روجا چارشنبه و شروفكرنا و منهجي جو امبي مشغولا واز گوه نادم هر یکی گو بخوازي مش بابتا من درخي يعني يكي گو بخوازي چما ون بحثا سياسة ناكن چما ون بحثا بابت جواكي ناكن كاكي من تكاري بجدار نبي تكاري بمرا حاضر نبي رجا دكم مجي بخوارا مشغول ناكا منهجكي ما هي بلانكي ما هي برنامجكي ما هي هر روجا چارشنبه پرتوكا مشخورة هي البجارتية اموي پرتوكا ها شروع دكن جبر بيه كي بزانبن هر روجا چارشنبه اف درسا ميكما هر روجا چارشنبه ساعت حفت ايفاري ام پرتوكا سيداي احمد خاني قبناوي خوا عقيدة ايماني ام شروفتك عقيدة وخوندنا عقيدة جي حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام تي او حديثة قو امام مسلم رواية ذكرية جاء عمر كري خطاب خد تعالى جي رازي بي دبيجي روجكي ام الجفاتا بيخنبر بن عليه الصلاة والسلام زلامك درباس بوهاتية جفاتي جلكن وينا قلك سبحينا باقجن بوراويجي قلك رشا آثار سفري جي لخياناكن لدعيني وقت دا كسر مجي وينا ناسناكي يعني نخلك جندو باجارة حتى قو أموينا ناس بكن قمروفك جمالا خوهاتية جواتا بيخنبر جلكي وي باقجن جلكي وي سبحينا بورا وينا رشا توز قمار سرنينا لدعيني وقت دا جي مروفكي غريبة آثار سفريجي لي خوياناكن جلكي وي سبحينا درباس بو جواتا بيخنبر عليه الصلاة والسلام هاتیه گو کابوکی خو گون بچه چوکی خو كابوكي خوا چوكي خوا دانينا مقابل كابوك وچوكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دستي خوشي دانير سر كابوكا خوا وبري خدايا پیغمبر عليه الصلاة والسلام وبرسيار دكي يا محمد بحثا إسلام جمرة بك پیغمبر عليه الصلاة والسلام أحمر رواية حضرت عمر پیغمبر عليه الصلاة والسلام برسب دي بإسلام أو شهدبونا ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تلميجي خبكي تروجي بقري تزكاة مالي خودي بدي فقيرة
وأجر إمكاني تهبن تهري حجي أبزلام أو يقول كسبيلينا كسوينا ناسناكي آثري سفري لي خويا ناكن برسبا بيخنبر عليه الصلاة والسلام دي بيجي تراس بيجي عمر كوري خطاب بيجي أمد مانا عجيماي شاوغو جي بيخنبر عليه الصلاة والسلام برسيار دكي ودعيني وقت دا برسبا بيخنبر تأكيد دكي جيرد بيجي بتراس بيجي أفكيا رابوه برسا كديش بيخنبر عليه الصلاة والسلام كريا قلت يا محمد عليه الصلاة والسلام بحثا إيمانش مربكا بيخنبر عليه الصلاة والسلام برسب دايا قلت يا إيمان أو قو بهوريا تب خداوري بملائكة ويوري بپرتوك ويوري ببيخنبر ويوري بروجا قيامتي وري بقضاء وقدر تشخيراوي تشري وري دي سجي برسبا بيخنبر عليه الصلاة والسلام دايا قوتية تراست بيشي قوتية يا محمد بحثا إحسان اجمرا بك بيخنبر عليه الصلاة والسلام جرى قوتية إحسان أوا قوت عبادتا خدي تعالى بك وكأنه تخدي تعالى دبيني وبزانبه اگر تو خودی تعالی نابینی بزان بگو خودی تعالی تدبینی ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ديسش بيخنبر عليه الصلاة والسلام رقوتية تراست بش أب حديثة هنا دوف دريجي هبا كان سؤال ديش بيخنبر عليه الصلاة والسلام ركرنا بيشتي قوزلام شوى بيخنبر عليه الصلاة والسلام بري خدي عمر وجي سؤال دكي دبي يا عمر تأف زلام ناس ذكر تأف كابرا ناس ذكر قوم جرى قلت يا خدي وبيخنبر يويد زانن قلت يا أفنا جبريل بو هاتبو قوة بدي فير كرند ديني ودا أف حديثة هاي مشهور جم أغلب مسلمانة ودبيقو قلك جواجي أف حديثة هانا أجبر كربن أف حديثة هانا تي ناسكرن بحديثة جبريل حديثة جبريل دي خويا كرن برنجك واضح برنجك هشكرا قول دين لسر سي بنقها تي آبا كرن أف حديثة جبريل قو جبريل بيخنبر عليه الصلاة والسلام سؤال ديكي كابحسا إسلامي بك كابحسا إيماني بك كابحسا إحساني بك جمرة برنجك يقلك يخوشك وهشكرا دي ديار كرن قو أول ودين لسر سي بنقها تي آبا كرن بنقه إسلامي بنقه إيماني بنقه إحساني بنقه إحساني أواقو قريداية بعلاقة إنسان نابيناوي وخداي ويدا بجانبي وي تربوي بجانبي وي أخلاقي أفنا علمي تربية علمي سلوك بمشغول بوا بنجه إسلامي أواقو مروف دي فهم كرين دي فير كرين شاوى عبادتا خدا بكي كتاب فقهي علمي فقهي بمشغول بوا بنجه عقيدتي أو جوج مروف رد دي ناسكرين شاوى بهورية راس ببي بخودارة ها أفنايا ياقو علمي عقيدة بمشغولة اللي بزانبن جو علمي عقيدتي أساسي هر تشتيه علمي عقيدتي بنجه أساسية إيريا كما جو علمي فقهي وعلمي تربية وسلوك سرتين آفاكرن جبر جو تقيمتي فقه نينا دمي جو عقيدة نبي فقه ويتدي فيركرن شاوات عبادتا خوا برنجكي جوان
ئەوا گۆ کتێبên فقهê de hatiye şirûvekirin ki îbadeta xwe bi rengekî ciwan pêk bêne. Ti çiqa mirovekî zîrek bê û ti îbadeta xwe çi rojîgirtin bê, çi limêj bê, çi destmêj bê, çi hec bê, çi zikat bê, ti çiqa îbadeta xwe bi rengekî ciwan li gorî wan şirûvekirina got di kitêbên fiqhê de hatiye şirûvekirin ti bênê ziman û eqîde bi terin nebê, qîmetê wê roja qiyametê nîne. Roja qiyametê tê çê? Got ewqa îbadeta gotekir bi wî rengê ciwan qîmet jê re nîne. Ji ber vê yekê bingehê esas û qîmet eqîde ye ya got fiqh û ihsan li ser wê natê avakirin. û her şaşiyek, her kêmasiyek di eqîdê de jî wê roja qiyametê pirsgirêkê bixê emelê te salih. Çawa ayeta Qur'ana pîroz didê diyakirin divê roja qiyametê فَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ئەو عەمەلێ تەی خۆشێک، ئەو عەمەلێ تەی صالح ئەوا گۆ دووری بنگehê عەقیدەتê بوو roja qiyametê têçê got wî li ber hewayê de çû. Ji ber vê yekê giringbûna me ew e wextê got em dersê eqîdê dibêjin ji ber got xelas û necat roja qiyametê di wê eqîda rast de ye. Di eynê weqt de jî cudabûn ewa got dikeve eqîdê de dihêlê got firqe çê bibin, cemaat çê bibin. Niha xîlafa got dikeve fiqhê de mezheb jê çê dibin. Mezheb jî wekî fêkiyan e. Teşkûjan fêkî xwar xweş e. Lê cudabûna di behweriyê de di eqîdê de cemaat jê çê dibin, firqe jê çê dibin ta digihê merhelekê got ew cemaat serxwebûnekê bixwere çê dike got oleke nû tê çêkirin. Ji ber vê yekê jî xuşk û birayên hêja ulemaên îslamê melayê me meşغûl bûn gelekî bi ilmê eqîdê. Xelkê bidne fêmkirin, ji xelkê re bidne şirûvekirin eqîda rast, ji xelkê re pirtûk çêdikirin di beşê eqîdê de. Ew pirtûkê got çêdikirin jî hebûn ji wan pirtûkê got mewsûe bûn û hebûn ew pirtûkê got mulexes bûn got em ji wan re dibêjin menzûme. Li ser wan menzûma jî şerh hebûn, haşiye hebû, teዕlîq hebû. Menzûme jî bi wî rengî bû got xulasa wî ilmî. Ji ber got menzûme ne di ilmê eqîdê tenê de hene. Di ilmê eqîdê de heye, di ilmê fiqhê de heye, di ilmê nehwê de heye, di ilmê mantiqê de heye. Di hemû mecal û beşên ilmî de menzûme hebû. Menzûme bi wî rengî bû. Xulasa kurte wî ilmî dihate komkirin bi rengekî helbest got feqî di hicra de karibê eşber bike ji bo xatirê got di mêjiyê wî de bêhifzkirin. Piştî wê re şirûve dikirin. Kengî got ji wî feqî re lazim bû yekser ew helbesta got hafiz kiribû di mêjiyê wî de karîbû meዕlûmê vegerêne. Di hicrê me Kurdistanê de ev îslûbê teዕlîmê bû. Cemîعê feqîye wextê got bi dest ilm dikirin bi çi rengî be, di ilmê fiqhê de be, di ilmê mantiqê de be, di ilmê eqîdê de be, destpêkê de feqî menzûme eşber dikirin. Got me jê re digot mitûn. Kesê got bi emir mezin bin dizanin got feqî kengî piştî li mêja esrê carê derdiketine çola di nav bexça de mitûnê xwe eşber dikirin. Mitûn çi bûn? Ew ilmê got hatibû ixtîsarkirin bi rengê helbest feqî eşber dikir ji bo jê re bibe bêngehek di mêjiyê wî de bêhifzkirin. Piştî wê re seyda
او متونه هانا او منظومه هانا جيره ددانا شروفه كرن وشروفه جي مرحله مرحله بو، يعني هبو شروفه كرنا بچوك وهبو شروفه كرنا برفرا جبو خاطر اي فقي كنجي بنجه اساسي قب عربي جرتيد قوتن رؤوس اقلام جيرا لازم بن جهد يكسر او اساسي قو حافظ كربو اجبر كربو دوان متونا دا دمجيوي دبي ابعادتك بو دي جميع حجر ميد كردستان ده علمي عقيدة دجي يكم منظومة ومتن قفقي أجبر دكرن متن عقيدة إيماني يا سيداي أحمد خانية بتايبات لباكوري كردستاني نهال الروجهلاتي كردستاني الباشور بركي عقيدة مرضيات خوندن يا سيداي مال عبد الكريم مدرس بو للباشوري يعني الباكوري كردستاني وهنك حجر روج آباي كردستاني دسبيكا وينا وقت جو فقيد دانا تعليم كرن دي مثل عقيدة إسلامي دا دسبيكا دش فقيرة دقوتن هرا متنا عقيدة إيماني يا سيداي أحمد خاني أجبر بك وأذا ياغو مهل بجار دو وقفة شيخي شهيدة شيخ معشوق خزنوي قد دسبيك دا أم ذي متنا هانا شروفا بكن متنا عقيدة إيماني يا سيداي أحمد خاني قج حفتي وسي بيتاتي كوم كرن حفتي وسي بيتي هلبستينا قو أب عقيدة هانا هاتية تشيكرن سيداي أحمد خاني خد تعالى جرازي بجهي وينا جنت بمقامي وينا عالي بي أو أساسي قجمروفي مسلمان لازم بن دا عقيدة دا دور دا كوم كريا جبر فيكي أم وي عقيدة هانا شروفا دكن قالكي جرينجا أو كسن قوي بمرا بردوام بن دا شروفا كرنا عقيدة إيماني دا گو کاربن في كتابة هنا گو برنگا كي قالكي بچوكا پرتوكا گو كاربن جمخو حاضر بكن بمرا بخوينن وي قالكي باش بي پرتوكا كي هاتية چاب كرن لأغلبي وان جه گو كرد لنا پیدا دبي كسي گو زجير زحمت بي پرتوكش خورا پیدا بكي وقفة شهيد شيخ معشوق خزنوي اف پرتوكا هانا برنگ PDF اونلاين جي حاضر كريا گرك نها دوست و حوالي قب مرا كار دكن دي تلفزيوني دا گرك نها دي تعليقي دا دي بن في وشانا هذا لينك في پرتوكا هانا جورا بي خويا كرن ون كاربن يعني وي پرتوكا هانا شخورا لسر تلفوني خوا سر كمبيوتر خوا ون كاربن داخن وقالكي باشا قون كاربن أجبر بكن حفتي وسيبيتن مروفكي قو جنجبي قالكي برنجكي هصاني وكاربي أجبر بكي فايدكرنا أجبركرنا ويجي دتشتن يكجي فيري زماني كردي وببي باش چند قوتني قو قالك جارا أم بكارنا ينن دا عيني وقت دجي او بنجه جوجيرا لازمن د بعقيده اسلامي د عقيده ايماني ده ودمجيوي ده سراس بن جبر فيكي او كسي جو كاربي وي پرتوكا هانا شخورا پیدا بكي جبر جو چاپ كريا قالكي باشا جو شخورا حاضر بكي امي هر درس بهبره بيتك د دوا بخوين شروفا بكن كسي جو اونال جموينا نبي قالك نها دوست وهابالين جو مرا كاردكن د تلفزيوني ده لينكا ويك پرتوكي جوارا بن في وشانا هاجي دا بنا خويا كرن جبو خاطري جوون كاربن شخورا في پرتوكا هانا داخل منهجي ما جبر جو وشانا ايرو درسا ايرو از جوارا درسا عقيدة دم خويا كرن امي چبكن كوجان پرتوكي امي شروفا بكن امي چاواجي شروفا بكن دا عين وقت دجي دوست و هوالن هيجا منهجي ما د شروفا كرنا في پرتوكا سيداي احمد خاني وبفيرنجي بي دسبيكا وينا ازي هلبستي بخوينم او بيتا جو ام جمرة لازمة ام شروفا بكن ازي وي بيتي بخوينم بشتي ويرا ازي وي بيتي شروفا بكم بويرنجي جو سيداي احمد خاني خوستيا بيتي دسبيكي دا ازي بخوينم بشترا ازي وي بيتي شروفا بكم
بوی رنگی گو سیدای احمد خانی خوستیه گو معلومه بگهینه ملت کرد و اگر لازم بیجی از جیر دلیل دو قرآن پیروز حدیث پیغمبر جی وک دلیل جیر بینم از وان دلیل جیج بینم دعين وقت دجيج نهاوة جي بزانبن دبي دهن جهادة نرينا من وك مرشد نوك نرينا سيداي أحمد خانيبي بعقيدة ده جبرويكي هنگاني ازي بيتي ان مزمان شروفه بكم برنگ گو سيداي أحمد خاني خوستية گو بده شروفه کرن پشتیویره از نرینا خوبد مدیار کرن اواگو از عکس سیدای احمد خانید فکرم و دلیل خوشی تینم چما از عکسی وید فکر دکن جبرگو ده درس ورده و بمره ايه خویا کرن يعني يعني اگر خودی تعالى قسمت بكي دبيگو بدست يعني منظوم ومتنا هلبستا سيداي احمد خاني نكن حتى بشتي دي درس ديجي جبرگو اف دي درسي گو ورنجي ازي با هر دو درساجي استغلال بكم دوان بنگه اساسي دنا گو مروف بري گو عقيده بخويني گرك افنال جموينا بين ناس کرن فدرسين گو وري دجي درس اظن دكم يا وري دبي گو يك ديجي جمر لازم بي بري گو ام درباسي شروع فكرنا هلبستا سيداي احمد خاني ببن يا عقيده يا ايماني ام هنگاني يعني هناك بنگه گو جمر لازم شروع دكم جبرويكي منهج موب في رنگيبي دس بيكي ده جارة كديتين مزمان جبو خاطري قو دوستو هفال فين بكن ام چدكن ده دس بيكي ده ازي هلبستي خوينم او بيتا قو ام شروفة دكن ازي بخوينم بيشتر ازي شروفة بكن بوي رنگي قو سيداي احمد خاني خوستية قو معلومي بگهن ملت خوي كرد و اگر لازم به از هن دلیل آیت قرآن پیروز حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام بین ما استشهاد کرن بگریدم بوی شر و وکرنا گو سیدای احمد خانی خوستیه از ویجی بکم و دبي قد هن جهادة عقيدة من نوك عقيدة سيداي أحمد خاني بخذ تعالى مقامي وعالي بكي هن قاني از ديس شروفدكم برنجي قو سيداي أحمد خاني خوستية و از پشتی ویره شروع وکرنا خواه یعنی رنگ گو از تفکیر دکم دوی بابتا گو امتین نظمان از این مزمان و عقیده خو بین مزمان و دلیل خوشی از بین ما زمان دا خوازه کی میشی جوهایا دوستو هوالین گول مگوه دار دکن دا خوازه کی میشی جوهایا او کسی گو نیتاوی هیا گو بمره بردوام بکی و اموی شروع وهانا بمرل بشدار بي وجهدار بي وزماني وي اي كرمانجيج اي مراسترا اجبر قوون تبد زانن ام حمي ساقتي زماني خونا كز جماع فيري زماني كردي نبو برنجكي ادبي ام فيري زماني كردي نبوي رنجي علمي امر فيري زماني كردي بونا بوي رنجي جواكي ام جديو بابي خو فيري زماني كردي بونا جبرويكي داخوازا ميجي جوا اوا او کسی گل ما گهدار دکن و زمانی وی کردی جی ایمه چیتره کاربه وی شروع وکرنا گو امددنه ده درس به درس کاربه برنگه کی صیاغه بکی بکرمانجی کی بکردی کی ادبی امی گلکی جی ممنون بن و آلی کاری کی گلکی مزنجی و بمربکی جی برگو او آلی کاریا گو بمربکی و ببی بنگه گو ببی پرتوک و اموي برتوكيجي تشاب بكن فازهي في دارم او كسي قول ما بمرا قهدار بن وزماني وينا جئيما تشيترا ادبياوي كردي جئيما تشيترا ازهي في دارم قوي خزمتي جي بمرا بكي آلي كار بمرا قوي شروع فكرنا قو ام دكن صياغه بكي جنوفرا بنفسين برنگكي جوان وببي بنگه قو ام كاربن بكنا برتوك ام الخبلا بكن وام تشاب بكن ان شاء الله داويدا درسا ايرو دجبرقو درسا ايرو هم يعني درسا خو ام ددنا خويا كرن سيداي احمد خاني سيداكي مي قلكي مزنا تبجي وند ناس لكن ازجواتين ما بيراوا قو سيداي احمد خاني كوري شيخ الياس بو
إلياس كوري رستم بو سالا 1601 لگوندê خانê goşgundê Colemêrgê ji dayîk bûye. Seydayê Ehmedê Xanî wek her feqîyek di Kurdistanê de destpêka ilmê xwe di wan hicrê got girêdayî bûn bi camiya ve di Kurdistanê de fêrî ilmê şerîetê bûye, fêrî zimanê erebî bûye, fêrî fiqhê bûye, fêrî mantiqê bûye, fêrî hedîsê bûye, fêrî eqîdê bûye. Seydayê Ehmedê Xanî di 14 saliya xwe de zîrekbûna wî hatiye diyarkirin. Seydayên wî jî îcaze danê de. Ji ber wê yekê jî Seydayê Ehmedê Xanî ji wê herêma Golê bû ji Bayezîdê derketiye û çûye gelek wan paytextên musulmana got ilm û zanebûn têde bû. Seydayê Ehmedê Xanî sefer kiriye çûye İstanbolê got hinganê asîma dewleta Osmanliya bû, melayên wê dîtiye, alimê wên dîtiye. Seyda sefer kiriye hatiye Şamê, çûye Qahîra Misrê Ezherê. Seyda li wê de xelk fêr kiriye û Seyda fêrbûn jî standiye. Piştî wê re Seyda vegeraye Bayezîdê. Di wê de jî xizmet kiriye. Ji ber ku Seyda di hewrewşekê de bû di wê demê de li seraserî Kurdistanê şerek peyde bû di navbeyna Sefewiya û Osmanliya de Seyda meyze dikir got kurmanc winda dibin. Ji ber wê yekê Seyda ne hema alimekî İslamî tenê bû, ne got Seydayê Ehmedê Xanî mucerred melakî fiqhê û eqîdê bû. Seyda jî edîbekî gelekî mezin bû di edebiyatê Kurdî de. Ji ber wê yekê Seyda ji bo xatirê çareserkirina êş û kula milletê Kurd ewa hinganê û mixabin ewa got heta îro jî berdewam e, got ne yekîtiya wa heye, ne tifaqa wa heye, ne mehebeta wa heye. Seyda ew melhema xwe şiirî ewa got tev jî windnaz dikin got memûzîne bi zimanê Kurdî anî ziman. Seyda ji bo xatirê got zarokên Kurda fêrî zimanê erebî bike, qamûsekî zimanê erebî Kurdî bo zaroka jî Seyda aniye çêkirin. Ewa got ew jî tê naskirin got nûbihara biçûka ye. Seyda eqîda mirovê musulman ew jî bi zimanê Kurdî bi rengê helbest Seyda aniye ziman. Ewa got înşaallah got Xwedê Teala emir bide em ê her çarşem şirûve bikin got eqîdeya îmanê ye. Seyda hin qesîdeyên wî, hin helbestên wî dî de jî hene got hatiye çapkirin bi çîroka Yûsuf û Zuleyxa de. Seyda sala 1708 li Bayezîdê wefat kiriye û di wir de jî hatiye veşartin. Xwedê Teala rehma xwe li Seyda bike, Xwedê Teala meqamê wî alî bike, Xwedê Teala cihê wî na bike cennet. Dost û hevalên hêja, biraderên got li me guhdar dikin, ev bû dersa me îro, got em înşaallah her roja çarşembê em ê eqîdeya îmanê ya vî Seydayê hay herî mezin bên ziman şirûve bikin. Ev eqîde hane ji ber ku her mirovekî musulman re pêwîst e roja qîyametê qîmet ji li mêja te re nîne, qîmet ji zikata te re nîne, qîmet ji heca te re nîne, qîmet rojîgirtina te re nîne, ji destmêja te re nîne. Demê got bingehê te yî esas xerabe bê. Demê got bingehê eqîdê şaş bê. Ji ber vê yekê di weqfa Şêxê Şehîda de Şêx Meşûqê Xeznewî em her roja çarşemb înşaallah bi îzna Xwedê Teala got Xwedê Teala tewfîqa me bide em ê eqîda mirovê musulman şirûve bikin di rêya pirtûka Seydayê me herî mezin Ehmedê Xanî ewa got tê naskirin bi eqîdeya îmanê. Azan dikim jî dost û hevalên got me re yani alîkarin di televîzyonê de linkê vê pirtûka hane
قول سر مال برا وقفة شيخي شهيدة هاتية اونلاين كرن وندكارن شخورة داخن وندكارن اجبر بكن حفتي ودبيتن يعني هم مروف وفيري يعني چند قوتنين قو جرينجن دا زماني ادبيات كردي ده وهم دا عيني وقت دجي مروف وعقيدة خوشي وراس بكي داوية برنامه ده يا درسا ايرو دوستو هفالن هيجا استينما بيراوا قو هر روجا شميجي ساعت حفت ازيب وربم قو از برسفا هن برسابدم دا عيني وقت ده سيداي ما ملا عبد الله خد تعالى توفيقه ويبدي خد تعالى جرازي بي هر روجا دشنبه وآلي كار بمرا وبزاروكي مرا دي درسا فير كرن وهين كرنا خوندنا قرآن بيروز ويد روجن ورد دجيج برقو سيداي ما لشافعي يعني دنا خوشيكي دبو الحمد لله روشا وينانها قلق يجي باشا لي ام هيجي البندنا بركي ام دكاربن دسبيكا حفتيا ورده اگر سيدا وضعي وينا قلقي باش بو وسيدا ونحو صرفيجيش مرا شروفا بكي وبشتي ويرجي سيداي ملحنا فيجي دو اصولا فقهي دا عيني وقت دا بريدو حفتيا وقت قو يعني أف مدرسة هانا أف وقفة هانا مجورة قوت من بانجك دا وأدي سوي بانجا خوا دوباره دكم هر دوستك هر خشكك هر برادرك كاربي آلي كاريا ما بكي بروفوشينال بي دا زمان كردي دا والله أم حوجي وينا ام هیویدارن گو کارب آلی کاریا ما بکیم او جی روژا کشوان روژا بگره کارب نیف ساعت ما وزاروكي ما وبتايبت ام كسم قول ولاتي پنابرينا ام كسم قول ولاتي غريبينا قارب ما فير بكي ديسا بانقا من بردواما جهر جينجا كيرا جهر خشكا كيرا قو امكاناتي ويناي فير كرنا زماني كردي هنا قارب برنگا كي بروفوشينال ما وزاروكي ما فيري زماني كردي بكي راستي ام البنداوينا جبر قو افنا داخوازا وان ريبري منا ريبري ما سيداي احمد خاني داخوازاوي او بو بزمان كردي خلق فير ببي سيد شيخ سعيد بيران داخوازاوي او بو بزمان كردي فيري اولا خبون شيخ شهيدا شيخ معشوق خزنوي قوتناوي او بو دمي قجورة قوت اگر روجكي مدرسة وفابون من تيدا قيد بكن از فقه ويا كمم فديسا لغوري داخوازا وان ريبري ما ديسا جي ام محتاجن هر جنجكي هر خشككي دخودد بيني امكاناتي ويهنا كارب بفي رنجي اونلاين آلي كاريا ما بكي دزماني كردي دا ام البنداوينا دا عيني وقت دجي بانگا مش حمو سيدا وملاريا اگر دخودا امكان ببينن كاربن هن پرتوكن شريعتي ورن وكا قو فيرنجي قو امي اونلاين شروفا دكن دي سجي يعني وقفة شهيد شيخ معشوق خزنوي درجه ونا شهر كثيرة ذكرية هفي دارم قو خد تعالى و دي صحة وسلامة ده بهلي حتى درس روجا چارشنبه وندبمين تخير وخوشيه ده ونيزيكترين ديتنا ما اوا روجا شمية قو ام ده روجا ترسو برسفا ده ام بهفربن ده عيني وقت دجي از دخوازم سپاسيكي گلكي گرم ام ببراي خوا سيداي ملا يوسف وملا يوسف تيفيرا ام سپاسيكي گلكي گرم ام جردشينن جبرگو اف تلفزيونا هانا ابا قوتي وشاندن وقفة شهيد شيخ معشوق خزنوي بآلي كاريكي قلقي مظنة دريا ملا يوسف تيفي دا هيفي دارم خلي تعالى جرازي بي وجوا جرازي بي حتى روجا كدي بمنة خير وخوشية دا